Let's go to God in prayer. Dear Lord and Heavenly Father, we come before you, dear Lord, that you would prepare our hearts for your message, that we would hear you and your voice, not the thoughts and voice of Vladimir, but that your words pierce our hearts, that it would change us, that we would not be molded to the image of this world, but to your image, dear Lord. Pray that you use Vladimir this morning, dear Lord, that your spirit is within him and guiding him this morning. I pray also for the listener. Pray this in your son's name, Jesus Christ. Amen. Quiero compartir con ustedes I want to share with you el texto que acabamos de leer. the text that we just read. Creo que es un texto que es aplicable a lo largo de toda la historia I del think pueblo de Dios. I think it's a text that can be applied throughout our lives to all of God's people. Y ese es el reto que tengo en esta mañana. And that's the challenge that I have this morning. Ver cómo este texto que acabamos de leer See how this text that we just read aplica para nosotros hoy. applies to us today. ¿Ahora sí? Okay. Ok. Ok. Gracias a Dios por la tecnología. Thank God for technology. Sí, seguimos. Creo que es importante It is important meditar en lo que acabamos de leer to meditate on those things we have just read y tener una correcta aplicación para nosotros hoy. and have a correct application to our lives today. Hoy tenemos muchos retos We have many challenges today, y es muy importante tener clara la palabra de Dios para nosotros. and it's really important to have the Word of God clear for us today. ¿Qué es lo que Él está diciendo? What it is that He is saying, ¿Qué es lo que Él demanda What de is- nosotros? that which He demands from us. Sin más, el texto clave o principal que tenemos hoy The principal text that we have here today es en el versículo 8 is found in verse 8 del capítulo 6 de Miqueas. in Micah chapter 6. Y les voy a pedir de favor que mantengan sus Biblias abiertas, And I'm going to ask you, please have your Bibles open, porque es necesario ver este versículo because it's necessary to see this verse en el contexto de todo el capítulo. in the entire chapter's context. Es importante porque si sacamos este texto de su contexto, It's important because if we take this text out of its context, se presta para muchos pretextos. it leads to pretext. Entonces, lo primero que quiero hacer es que veamos The first thing I want to do is that we see que Miqueas no es un profeta muy conocido. he is not a very well-known prophet. No hay mucha información acerca de él. There's not too much information about him. Solo que profetizó en un periodo alrededor de unos 3 reyes, Other than he prophesied around among 3 kings, contemporáneo con Isaías, Isaiah's contemporary. pero realmente no sabemos mucho But we really don't know much about him. sobre él. Y quiero que veamos And I want us to see y pongamos la profecía que vamos a ver and place our eyes on the prophecy we're going to look at en el contexto de todo el libro. in the context of the entire book. Este libro puede ser dividido en 3 secciones We can divide this book in 3 sections. y cada sección comienza con un llamado a oír. And each section begins with the words, hear. Si miramos el capítulo 6, es el comienzo de la tercera parte. If we look at chapter 6,
verse 1, it is the beginning of the third section. Hear what the Lord says. Es importante tener esto en cuenta porque lo que vamos a ver It's important to have this in our minds because what we're about to see puede ser visto can be seen en el contexto de un juicio legal. in a context of a judicial or a legal matter. ¿Por qué sabemos esto? Because we know this. Por el lenguaje que se utiliza en esta profecía. Because of the language that's used in this prophecy. Si miramos en el versículo 2, If we see verse 2, vamos a ver palabras como acusación, litigio, juicio. we see these words, judgment, or some kind of litigation, and an accusation. Y por una parte tenemos a el pueblo, And on one hand, we have the people, después tenemos al profeta como intermedio we have the prophet as an intermediary, y Dios, que es el juez. and God, who's the judge. En el versículo 3 encontramos al Señor preguntando, In verse 3, we find the Lord asking a question, una muy buena pregunta. a very good question. Esta pregunta que el Señor hace, This question that the Lord makes, ¿qué te he hecho o en qué te he molestado? is, what have I done to you, or how have I wearied you? Es una pregunta que pone al pueblo en un estado de reflexión. So this puts the people in a reflective state. ¿Cuál es la obra de Dios? What is God's work? ¿Qué es lo que Él ha hecho? What is it that he has done? ¿En qué posición estamos como nación ante Dios? What is the position that we are in before the presence of God? Y es interesante And it's very interesting. porque desde que surge la nación de Israel, From its inception, we see Israel. Dios ha revelado cuáles son sus intenciones con esta nación. God has revealed what his purpose is with the nation of Israel. Podemos leer esto en Éxodo 19, 5 y 6. And we can read this in Exodus 19, verses 5 through 6. And it reads, Now, therefore, if you will indeed obey my voice and keep my covenant, you shall be my treasured possession among all peoples, for all the earth is mine. And you shall be to me a kingdom of priests and a holy nation. These are the words that you shall speak to the people of Israel. Es importante que tengamos esto en mente, It's important to have this in mind. porque esto nos ayuda a poner en contexto las demandas que vamos a ver después en el versículo 8. Because this will help us put everything in context, those demands that God's going to make of us. Dios siempre ha redimido a su pueblo God has always redeemed his people con un propósito no muy alejado del propósito de creación. with a purpose not too far away as the purpose of creation. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. God created man as his image. Y esto nos da una idea de que somos representantes de Dios en la tierra hacia toda la creación. And this gives us an idea that we are representatives of God to all of creation. Y si podemos llamar ministerio el de And if we could call a ministry mediador, of a mediator, como Dios llama a su nación de Israel as God calls his en el nation texto de Israel Éxodos, in Exodus, son sacerdotes, mediadores. they are priests, they're mediators. Es un tipo de representante, It's a representative, alguien que es intermedio entre dos partes. someone who stands as an intermediary between two opposing Y people. esta es una función muy importante para todo el mundo conocido en esta época. And this is a very important position known during this time. Porque Dios precisamente quería cumplir esto en su pueblo. Because God wanted to complete this in his people. Que su nación fuera
una nación que representara a Dios that this nation be a nation that would represent God himself en medio de todas las demás naciones. amidst all other nations. Por eso ha puesto y ha dado su ley al pueblo. That's why he has put forth his law to the people. Ahora, en el versículo 4 In verse 4, de Miqueas capítulo 6, Micah chapter 6, Dios usa un ejemplo importante, God uses an important example, el rescate de Egipto. the rescue from Egypt. Dios hace recordar la condición en que su nación, su pueblo estaba. God reminds them of the condition in which they found themselves. Encontraban en desesperación They were found in desperation y necesitaban una liberación. and they needed liberation. Egipto les recuerda su condición. God reminds them of their condition in Egypt. Y también recuerda que Dios los liberó. And he reminds them that God did liberate them. De ninguna manera esto es una obra mala, This is not bad work. es una buena obra. It is definitely a good work. Y no solamente recuerda el hecho de su liberación en Egipto, He doesn't just remind them of their liberation in Egypt, sino que también les recuerda las personas por las cuales se llevó a cabo esta liberación. he also reminds them of the people that he used to bring about this liberation. Moisés, Aarón, Miriam. Moses, Aaron, Miriam. Son nombres que al leerlo nos parecen normales. They're names that when we read them, they just seem like normal, everyday people names. Pero lo cierto es que estas personas tuvieron un papel fundamental en la liberación de su pueblo. But what is for certain is that they had a very important function in the liberation of their people. Esto es un claro ejemplo de que Dios no se olvida de su pueblo. This is a clear example that God does not forget his people. Sus obras favorecen a su gente. His works, his mighty works, favor his people. Y esto es bueno recordarlo hoy para nosotros. And this is good for us to be reminded of this today. Lo que Dios hace es bueno para nosotros. Whatever God does is good for us Todo el tiempo. all the time. Seguimos en el versículo 5. Hay otro ejemplo que encontramos. In verse 5, we find a second example. Este ejemplo es el de Balaam, And this is the example of Balaam, quien terminó bendiciendo y profetizando sobre el Mesías. that instead of cursing, he blessed and prophesied about the Messiah. Este ejemplo de Balaam es importante. This is a very important example of Balaam. Balaam significaba o tenía una connotación en su época Balaam was known during his time. que era un hombre que podía bendecir y maldecir. He was a man who could both curse others or bless others. Más allá de que tuviera poder o no en sus palabras, Even though he may or may not have power with his words, significa de que en presencia del pueblo de Israel, él no podía maldecirlo. but we find that in the presence of Israel, he could not curse them. Porque esto significaba que Dios no estaba con su pueblo. Because this would signify that God was not with his people, Israel. Si Balaam maldecía al pueblo de Israel delante de los reyes paganos, If Balaam brought about a curse in front of the other kings to Israel, significaba de que Dios no estaba con la nación. it would signify that God was not with Israel. Pero esto no ocurrió. But this didn't happen. No ocurrió porque Dios estaba con su pueblo. And this didn't happen because God was with his people. Y es importante And this entender is esto. important to understand. Dos cosas. Dios recuerda su liberación de Egipto Two things. God remembers and reminds them of their liberation.
y Dios recuerda que Él los liberó de una maldición. And God reminds them that he liberated them also from a curse. Ahora, en el versículo 6, In verse 6, el pastor Rolo leyó, this is a verse that Pastor Rollo read this morning. hay algunas preguntas retóricas que el texto nos deja ver. We find in the text some rhetorical questions. Hay algunas posiciones diferentes en cuanto a la aplicación de este texto. There are some questions that are contrary to the application of this text. Algunos comentaristas dicen Some commentaries say que es el profeta directamente quien le está haciendo las preguntas a Dios. that it is actually the prophet who's asking the questions to God. Y otros argumentan de que es el pueblo quien se acerca al profeta y por medio del profeta preguntan a Dios. But there are others who say that it is the people of God who are coming close to the prophet and making these questions, that the prophet asks these questions on behalf of the people. Sea cual sea la postura que tengamos, Whatever position you take, debemos tener bien claro we have to be clear que estas preguntas siempre son representativas de la condición de su pueblo. that these questions are a representation of the condition of his people. Ellos preguntan, ¿con qué me presentaré al Señor? They asked, how are we to present ourselves before the Lord? Y me postraré delante de lo alto, ante Dios de lo alto. And how shall I stand before God on high? Me presentaré delante de Él con holocaustos, Shall I present myself with sacrifices, con becerros de un año, with first year sacrifices, animals, firstborn sacrifices? y lo que quiero que notemos acá es la pluralidad de los sacrificios. And what I want you to notice is the plurality of these sacrifices. Por lo general, cada sacrificio demandaba al menos un animal. In most cases, God demanded in his sacrifices one animal, No muchos. not many. Esto lo podemos ver si leemos Levíticos, el libro de Levíticos. This we can see if we read Leviticus. Dios demanda para cada sacrificio personal o para el pueblo en general un solo animal en la mayoría de los casos. So in most cases, God demands a single animal, whether it's for personal or for collective, for the people, for their sins. El versículo 7 nos sigue hablando acerca de estas preguntas. Verse 7 continues with these questions. Y aquí están involucrados sacrificios humanos, And here we see human sacrifice, algo que Dios nunca ha demandado. something God has never demanded. Es importante notar algo, It's important to note something here. que hasta aquí lo que hemos hablado no estamos negando los sacrificios. That up to this point, we are not negating the sacrifices. Dios no está diciendo no más sacrificios. He is definitely not saying there should be no more sacrifices. No podemos ver esto en el texto. We don't see this in this text. Lo que vemos es una nación que busca What we see is a nation that looks for justificarse delante de su Dios. to justify themselves before their God. Ya no por medio de el ritual normal de sacrificios, Not through the normal ritual sacrifices, sino a través de un lenguaje extravagante but rather through some extravagant language. que no pone a un sacrificio, sino a muchos sacrificios. Not that they put one sacrifice, but many sacrifices. Ahora, es importante hasta aquí
It's important up to right now entender este contexto para entonces entrar en el versículo 8. to understand this context so that we can begin to focus in on verse number 8. En esta introducción hemos visto el contexto en que el versículo 8 se desarrolla. In so far, what we've seen in this introduction is the context of verse 8 and how it begins to unfold, Tanto en su historia redentora como en su propósito. both in its redemptive history as with its purpose. Porque este pasaje tiene que ver con la identidad de lo que es la nación de Israel. Because this passage has to do with the identity of the nation of Israel. Y la historia de Israel es una historia de redención. And the story of Israel is a story of redemption. Es una historia de la gracia de Dios sobre su pueblo. It's a story of the grace of God on his people. Y debemos entender que lo que Dios está demandando de su pueblo And we have to understand what it is that God is demanding from his people. son demandas eternas. They are eternal demands. Entremos entonces en el versículo 8. So we begin in verse 8. Primero, déjenme señalar algunas observaciones. So let me note some observations. Número 1, Dios había declarado estas demandas antes. God had already, number one, God had already demanded these things previously. La forma del bar lo indica. The verbal form indicates this. Él dice, el profeta dice, Él te ha declarado. The prophet says, he has declared this to you. Y eso nos da un indicio de que no es nuevo. Estas demandas no son nuevas, So this gives us an understand that these demands are not new, sino que ya Dios las había declarado. but that God has already declared them. La segunda observación que quiero que hagamos The second observation we're going to look at, es, estas demandas son a todos los hombres, that these demands are for all the people, no solamente para el pueblo de Dios. not only to God's people. Es interesante porque la palabra usada para hombre It's interesting because the word that's used for man es Adán. is Adam. Adán es la conclusión de toda la raza humana. The Hebrew word for Adam is an indication of the entire human race. Ahí está incluido el hombre en su género. That it includes all of humanity. Entonces, estas demandas no son solamente para un tipo de personas. So these demands are not only for one type of person. Número 3. Number 3, Dios se revela por sus obras. God has revealed himself through his works. Dios ha declarado al hombre lo que es bueno. God has declared to mankind that which is good. Y es importante que entendamos And it's real important for us to understand que lo que Dios hace that everything God does no está separado de quién es Dios. is not separate from who God is. En otras palabras, In other words, Dios revela quién es Él por medio de sus hechos. God reveals who he is by his actions and his works. Y Dios ha revelado lo que es bueno, And God has revealed that which is good porque Él es bueno. because he is good. Otra cosa separado de Dios no puede ser bueno. Another thing, anything separated from God cannot be good. Dios se nos ha revelado y debemos entenderlo. God has revealed himself, and we must understand that. Dios se ha revelado por medio de su bondad. God has revealed himself through his goodness. ¿Cómo lo puedes saber? How could you know that? Mírate a ti mismo. Look at yourself. Mírate a ti mismo y verás que Dios es bueno. Look at yourself, and you will know that God is good.
Sus obras son gloriosas y dignas de alabar. His works are glorious and worthy of praise. Tu boca nunca puede cesar, Your speech should never stop porque Dios ha hecho cosas grandes y hermosas en tu vida y en mi because vida. God has done great things in your life, in my life. Pasemos entonces a ver cuáles son las demandas So de let's Dios. look at what the demands of God are. Antes de entrar a considerar estas demandas, es importante que tengamos una pregunta en mente. Before we begin these demands that God has on us, it's important for us to have a question in mind. ¿Están vigentes estas demandas hoy en el nuevo pacto? Are these demands in force today in the new covenant? Esa es la pregunta And there you have principal. the question. Entonces, teniendo esto en mente, Having this in mind, pasemos a considerar las tres demandas que encontramos en el versículo 8. let's go over these three demands that we see in verse 8. Número 1, practicar la justicia. Number one, to practice justice. Yo sé que este texto se ha prestado para muchas aplicaciones, So this text has been used for many applications, sobre todo para aquellos que specifically for those people, defienden el movimiento de justicia social. people who defend social justice. No la justicia bíblica, sino la justicia social. Not biblical justice, but social justice. Creo que este lenguaje, y con toda humildad lo digo, no debe ser considerado en el ámbito cristiano. I think that type of verbiage shouldn't be, in my humble opinion, ever considered in biblical teaching, La justicia social. the social justice. Por varias razones. No quiero indagar mucho, pero sí, For various reasons. I don't want to spend too much time on this. pero sí quiero que consideremos algo que But nos we- va a dar la idea de lo que estoy hablando. But I want to say a couple of things that will give us an idea of what I'm talking about. Cuando el versículo habla de justicia, When the verse talks about justice, practicar la justicia, to practice justice, no está hablando de la justicia de los hombres. it's not speaking about justice of men. No es lo que yo como hombre considero que es justo. It's not as what I consider to be justice as a man, Porque hay mucha injusticia ahí. because there's lots of injustice right there. Y más en una sociedad que promueve una relatividad de conciencia. And more to a society that promotes relativism. Lo que es justo para ti a lo mejor es injusto para mí. And maybe what's just for you is unjust for me. Entonces, el estándar de justicia no está en el hombre, So the standard of justice is not in man, ni lo que él cree que es justo neither what he thinks is just por sí mismo, in and of itself. sino que la justicia radica en lo que Dios ha declarado por medio de su ley. Justice is found in what God has already said in his law. No hay justicia fuera de ahí. There's no justice outside of that. Lo que Dios determina que es justo es justo. Whatever God demands is just, that is just. El hombre no tiene derecho a cambiar eso. And man doesn't have the right to change that. No tiene derecho a suavizarlo. Doesn't have the right to minimize it. No tiene derecho a aplicarlo como él entiende. He doesn't even have the right to apply it in the way he wants to apply it. El hombre necesita entender Mankind needs to understand lo que Dios demanda that which God demands es verdad. is truth. Todo lo demás All else es falso. is false. Entonces, ¿cuál es el estándar de justicia? So what is the standard of justice? La ley de Dios, The law of God, la palabra de Dios, the word of God,
lo que Dios ha revelado para el hombre. that which God has revealed to mankind. Y ahí es donde se opone al movimiento justicia social. And there is where we find the opposition to the social justice. Es muy fácil pensar en justicia social en este texto, It's really easy to think of social justice in this text porque esta era una nación gobernada por Dios. because this is a nation governed by God. Pero para nosotros como iglesia, pensar en un movimiento de justicia social But as a church, to think of a social justice movement basado en los estándares de justicia del hombre based on the standards of justice of mankind, es inconcebible. it's inconceivable. No se puede. It's impossible. Va en contra de lo que Dios demanda. It goes against those things No that God has responde demanded. al estándar de Dios. It doesn't respond to God's standard. En del versículo 10 al 12 From verses 10 to 12, encontramos algunas preguntas más we find some more questions y algunas cosas que Dios dice. and some of the things that God Por says. ejemplo, medida escasa que es maldita. Some of the phrases, scant measures that is cursed. Pesas engañosas. Wicked or misleading scales. Hablan mentira. They speak lies. Lengua engañosa. Deceptive tongues. Este lenguaje nos enseña a nosotros que la justicia que Dios demanda This language shows us that the justice that God demands tiene que ver directamente con su ley. has to do directly with his law. No matarás, You shall not kill. no darás falsos testimonios, You will not give false testimony. no codiciarás. Will not covet. Está directamente relacionado con lo que Dios ha revelado en su ley. It is directly related to those things God has revealed in his law. Por eso no podemos interpretar este texto alejado de la ley de Dios. That's why we can't interpret this text far away from the law of God. Charles Spurgeon Charles Spurgeon, en una ocasión dijo in one occasion, said que este texto es el resumen de toda la ley. that this text is the entire law compiled into one saying. Yo estoy de acuerdo con eso. And I agree with that. Entonces, la primera demanda, practicar la justicia. The first demand, to practice justice. Y la segunda, Second one, amar la misericordia. to love mercy. Es interesante porque la frase acá It's interesting because this phrase usa dos palabras, amar, justicia, de misericordia, perdón. because he uses two words. He uses the word love and he uses the word mercy. Amar, misericordia. To love mercy. Amar la misericordia. Love giving mercy. No podemos separar el amor de la misericordia. We can't separate love from mercy. Así nos lo demanda Dios. That's how God demands it. Cuando usted separa el amor de la misericordia, When you separate love and mercy, usted tiene una obra vacía. you have an empty work. Una obra que no tiene valor. A work that does not have value. Cualquiera puede hacer misericordia. Anybody can show mercy. El problema es con qué intención, qué motivación The problem here is with what intention or with what motivation tú haces misericordia. you have mercy on others. Cuando separamos el amor de la misericordia, estamos haciendo misericordia para nosotros. When we separate love from mercy, we are doing mercy because of ourselves. Es una obra para ganar favores delante de los demás. It's a work to gain favor amongst other people. Es una obra externa. It's an external work. Pero lo que Dios demanda es una obra interna que se refleja en el exterior. But what God demands is an internal action that is reflected externally. Porque la misericordia siempre va dirigida hacia el prójimo. Because mercy
is always directed to another. Entonces, es bueno entender de que no podemos separar el amar la misericordia So it's good to understand that we can't separate the love of mercy, porque si no, la misericordia no cuenta para Dios. because then mercy has no value for God. El mandato acá no es hacer misericordia, The mandate here is not to do mercy, sino es amar misericordia. but rather to love mercy. Necesitas hacer misericordia desde el amor, You need to have mercy from the standpoint of love, no pensar en un simple hecho. not to just think of it as a mere act of mercy. Quiero que tengamos en mente un ejemplo que encontramos en Mateo 7, del 21 al 23. So we need to have in mind a verse found in Matthew 7. Todos estamos 21, familiarizados con este texto. We know this text. No creo que sea necesario leerlo, pero sí que usted lo pueda tener en mente. So you might know this text really well. We don't need to read it, but it would be good for you to look at it. Matthew 7, 21 to 23. Lo puede leer después en su casa. You can read it later in your homes. En este texto encontramos In this text, we find men, personas que hacían obra de Dios, people who would do God's work, pero que no eran reconocidas por Dios. but God did not recognize them. Obraban milagros, They did miracles. echaban fuera demonios, They cast out demons. hacían todo lo que los apóstoles verdaderos hacían. They would do the same work that the apostles would do. Pero el Señor les declaró: But Jesus declared to them, no os conozco, hacedores de maldad. I do not know you. Este texto nos enseña a nosotros que no es la obra externa, This text shows us that it is not the outward work, sino la obra interna lo que es valioso para Dios. but the work that is internal that has value to God. Hay una distinción There is a distinction. entre quién es la persona, There's a distinction between who is the person a lo que hace esa As- persona. to what that person does. Y la misericordia se aplica en este texto de esa misma manera. And mercy is applied that same way in this text. La misericordia sin amor Mercy without love es una obra externa is an external working, tan despreciable como el So- pecado mismo. so despicable as sin itself. Pensemos en esto. Think about that. Tercera demanda: The third demand, andar humildemente ante Dios. walk humbly before God. Es imposible It is impossible tener relación con Dios to have a relationship with God sin la humildad. without humility. Recordémosles esto a nuestra alma. Let's remind our soul of this. Necesitamos entender que sin humildad no podemos caminar delante de Dios. We must understand that without humility, we can't walk before God. En el Salmo 138, versículo 6, Dios dice: In Psalm 138, verse 6, Jehová atiende al humilde. says that God cares for the humble. Y esto lo podemos encontrar en muchos pasajes de las And we Escrituras, find this all over Scripture, donde Dios demanda la humildad para presentarse delante de Él. where God demands humility from us so that we may stand before Him. Ahora, andar en humildad significa Now, to walk in humility means reconocer nuestra incapacidad is to recognize our inability y reconocer la suficiencia de Dios. and to recognize God's sufficiency. Esto proviene This comes de quién es Dios
from who God is y quiénes somos nosotros. and who we are. Dios es autoexistente. God is self-existing. Yeah, you got it. Dios no fue creado por nadie. God was not created from anything, from anyone. Dios no necesitó de algo externo para existir. God doesn't need anything external for him to exist. En teología reformada resumimos esto en Dios existe AC. In Reformed theology, we say that God is. This is what we call his aseity. Dios existe de sí mismo, God exists because of himself. no así el hombre. Not so with the human being. Nosotros somos dependientes de Dios. We are dependent on God. Él nos sustenta He sustains us. y sin su sustento dejaremos de existir. And without him sustaining us, we would cease to exist. Pensemos en esto. Think about this. Cuando decimos toda la gloria sea a Dios, When we say, all glory be given to God, ¿por qué lo estamos diciendo? why do we say those things? Porque Él es digno. Because he is worthy. Él es digno porque Él existe de sí mismo, And he is worthy because he is self-existing. no así nosotros. Not so us. Nosotros no merecemos nada, We don't deserve anything excepto algo. Excepto algo, except this one thing, el infierno. hell. Eso es lo que verdaderamente merecemos. That is truly what we deserve. Somos criaturas caídas We are fallen creatures, y necesitamos ser redimidas and we need to be redeemed para poder tener una relación con so Dios. that we may have a relationship with God. Esa debe ser la base That should be our foundation, para tener una relación con nuestro Dios. so that we may have a relationship with God and one another. Cuando Dios demanda esto del hombre, When God demands this of mankind, no son cosas aisladas, they are not apart from, no son cosas inventadas, they are not invented, son cosas que relacionan al hombre con Él. they are things that relate mankind with God himself. Piensa en esto. Think about this. Veamos entonces, para terminar, algunas aplicaciones. So before we're done, let's look at a couple of applications. ¿Cómo aplicamos correctamente este texto? How are we going to apply this text correctly? Este texto, primeramente, nos enseña This verse, first of all, shows us el contraste que existe entre la obediencia externa the contrast between external obedience y la obediencia interna. and internal obedience. Cuando hablo de obediencia interna, When I speak of internal obedience, no estoy hablando de una obediencia secreta, I'm not talking about a secret obedience, sino de la motivación de esa but rather obediencia. of the motivation for that obedience. Y eso es importante. And this is important. Veamos esto a la luz de todo el pasaje nuevamente. Let's see this in its context. Existe una comparación There is a comparison entre la obediencia externa y los sacrificios en este texto. with the external obedience and the sacrifices in this text. Para el pueblo, obedecer a Dios significaba sacrificar animales. For the people, to obey God was to sacrifice animals. Esa es la base de su relación con Dios. That was the foundation of their relationship with God. Recordemos que la nación en este momento era una nación desobediente totalmente. Remember that during this time, this was a nation that was disobedient and rebellious. Habían dado riendas sueltas a su pecado. They were free with their sin. Y ahora ellos dicen, bueno, yo quiero vivir como yo quiero, And they would say, I want to live however it is that I want to live. y después sacrifico a Dios And then I will make sacrifices to God, y todo está bien. and then everything's fine. No, No, no es la obediencia externa. that
is external obedience. Es lo que motiva mi obediencia. It's that which motivates my obedience. Hoy no tenemos que sacrificar animales. Today we don't sacrifice animals. Cristo nuestro Salvador tomó el Christ our lugar Savior took that place que tenían los sacrificios en el Antiguo Testamento. that the sacrifices had in the Old Testament. Pero tenemos el mismo problema. But we have the same problem. Queremos agradar a Dios We want to please God por medio de las obediencias externas. through our external obedience. Somos aceptados ante Dios We are accepted before God solamente por Cristo. only by Jesus Christ. No hay nada que podamos hacer There is nothing that we can do ourselves que nos haga aceptos delante de Él. that would make us acceptable before God, Solamente a través de Cristo. only through Jesus Christ. No son las disciplinas de la gracia. They are not the disciplines of grace. No son las disciplinas que Dios nos ha dado para relacionarnos con Él los que nos salvan. It's not the disciplines that God has given us that we must exercise that save us. Oración, Prayer, lectura bíblica, reading of the word, asistencia al servicio dominical. attending church services. Todas estas cosas son el resultado de nuestra relación con Él. These are all a result of our relationship with God. No son el medio por el cual nos relacionamos con Él. They are no son el medio. No, These are not para the llegar a means. relacionarnos con Él. These are not the means by which we can come to relate ourselves with God. Todas estas son obediencias que Dios nos ha dejado en su palabra. These are all obedience or commands that we need to obey so that we may have a relationship with God. Pero no por guardar estas cosas nosotros vamos a ser salvos. But not by following these things are we going to be saved. Guardamos estas cosas porque somos salvos. We do these things because we are saved. Entonces, podemos interpretar Then we can interpret que la obediencia interna, that the internal obedience a través de este texto, that we get from this text se identifica con la justicia, misericordia y humildad. identifies with justice, mercy, and humility. Quiero terminar con una exhortación. I want to end with an exhortation. Amigo que estás acá, Friend, you're here. tú no puedes guardar y obedecer las demandas de Dios. You cannot keep God's commands. Por mucho que te esfuerces, As much as you might try, por mucho que quieras ser justo, as much as you might want to be just, por mucho que quieras aparentar justo, as much as you might appear to be just, por mucho que quieras expresar humildad y misericordia a otros, as much as you might want to present humility or give mercy to others, si no te presentas delante de Dios por medio de Cristo, if you don't present yourself before God, Jesus Christ, estás en problema. you're in a problem. Dios exige de ti, God demands of you, como exige de mí, like He demands of me, que practiquemos su justicia, that we practice His justice, que amemos la misericordia that we love mercy, y que andemos en humildad. that we walk humbly. Pero esto es imposible But this is impossible fuera de Cristo. outside of Jesus Christ. Es imposible. It's just impossible. Hermano, Brothers, necesitamos recordar a nuestra alma it is necessary for us to remind ourselves que toda demanda de Dios that all demands of God
Es posible are possible porque Cristo murió en la cruz. because Christ died on the cross. Tomó nuestro lugar. He took our place. Somos justificados. We are justified. Y ahora el Espíritu Santo And now the Holy Spirit vive en nosotros. lives in us, Vivifica nuestras almas. brings life to our Nos souls, capacita gives us the capability para cumplir that esta we would demanda. be able to do the works that God No hay calls us. excusas. There are no excuses. Resumiendo lo que hemos hablado, Summing up those things that we've talked about, necesitamos entender que la obra de Dios, we need to understand that God's word, todas las obras de Dios, all works of God, son buenas. are good, Y que solamente and that only podemos agradar a Dios that the only way to please God es por medio de Cristo. is through His Son Jesus Christ. Acompáñeme en oración. Let us pray.